जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ। आसंतु शुणिबा स्कंद पुराणर तृतीय भाग। जैमिनी ऋषि कहउचंती मुनि मानंकु जे हे मुनिगण, जणे जेते पापकर्म करिथाउ ना काहेंके, जेते बड़ पापी जणे हेथाउ ना काहेंके, जदि तार पापकर्मर फल भोगिबा निश्चित थाए, तथापि मध्य जदि सी एई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे आसी श्री जगन्नाथंकु, श्री चतुर्भुज रूपी नारायण को जदि संपूर्ण रूप से निजको समर्पण करी तांको शरण रे आसे, तांको कृपा लाभ कले एई पापर मुक्ति निश्चय मिलिबो। एपरि एक कथा मु आपण मानंकु कहूछे। एई कथा कही जैमिनी ऋषि कहिबाकू आरंभ कले। दुई जण बंधु थिले, पुंडरीक और अंबरीश। पुंडरीक जाति रे ब्राह्मण आ अंबरीश हेउचंती जाति रे क्षत्रिय। दुई जनक पाखरे सबु प्रकार खराब गुण थिला। ब्राह्मण होई मध्य से वेदाध्ययन करू नथिले। क्षत्रिय होई मध्य अंबरीश क्षत्रिय धर्म ठारू बहु दूर रे थिले। बरं मदिरापान, बेश्यासक्त एपरि आउरी जेते प्रकार खराब काम अच्छे, से माने से सबु प्रकार खराब कर्म रे लिप्त थिले। पितृकार्य तथा देवकार्य ठारू बहु दूर रे थिले। एपरि दिन बीती चल थाए। गोटे थर पाख पड़ोशी पाखरे एक यज्ञर आयोजन हेउथाए। आ यज्ञरु वेदमंत्र किछि शुणी दुई बंधु से आड़े आकर्षित होई गले। यज्ञ विधि रे शुणिबाकू पाइले वेदमंत्र तथा प्रभुंक विषय रे किछि कथा। तांको मनरे सद्बुद्धि जागृत हला। तेणु से जाई पंडित मानंकु पचारिले, यज्ञ जो पंडित माने थिले तांको पचारिले जे हे पंडितगण, आमे जीवन में बहु पाप करिछु। आमे पापकर्मर फलरू मुक्ति पाइबाकू चाहूँ। आमे आमर निजर भूल को जानी पारिछु एवं ये भूल को सुधारिबाकू चाहूँ। दयाकरी आपण आमको कहिबे कि जे कोन कले आमे पापकर्मर फलरू मुक्ति पाइबु। पंडित मानंक भितरे जे मुख्य पंडित थिले, तांको ए दुई बंधु निजर समस्त पापकर्मर वृत्तांत शुणाइबाकू लागिले। से माने जेते जेते आंको कथा शुणुथांती सेते सेते आश्चर्य हेउथांती जे सତରେ कौन एपरी पापी ए दुनिया रे अछंती। सबु शुणी सारी मुख्य पंडित जनक कहिले जे मो जानिबारे ए पापकर्मर फलरू मुक्ति पाइबार कौनसी बाट नाही। तमे पापकर्मर फल तो निश्चय भोगिबो। तथापि तुमे जदि पुरुषोत्तम क्षेत्र जाई परिबो, नीलकंदर रे विराजमान करुचंती प्रभु श्री जगन्नाथ, तांको करुणा जदि लाभ करि परिबो, तांको पाखरे जदि निजको संपूर्ण रूपे समर्पण करि परिबो, तांको दया हेले तुमे पापकर्मर प्रतिक्रिया रु मुक्त निश्चय होई जिवो। दुई बंधु एकथा शुणी चलिले श्रीक्षेत्र अभिमुखे। बाट सारा हबिसन्न करी हबिसन्न खाइबाकू लागिले। प्रभुंकर नाम संकीर्तन जनाण एकथा गाई गाई जाई पहुँचले श्रीक्षेत्र रे। महोदधि स्नान कले। स्नान सारी आसिले सिंहद्वार पाखक। सिंहद्वार पाखरे थाई प्रभु को दर्शन कले, किंतु प्रभुंकर दर्शन पाई परिलेनि। व्यतीत हेले दुई बंधु एवं सेबेठारु अनशन रे बसी पड़िले। दिन राति प्रभुंकर जनान गाइबारे लागिले। प्रभुंक पाखरे निजको समर्पण कले। एपरि गला तृतीय दिन राति रे ज्योतिंक सहित ज्योतिंकर तांकर दर्शन हला, किंतु प्रभुंकर दर्शन होई न थाए। एहिपरि अनशन चालू थाए। 7 दिन राति रे दुई बंधु सोई पड़िचंती। स्वप्न रे देखुचंती चतुर्भुज रूपी नारायण को। महाप्रभु विराजमान करिचंती। सांगरे अछंती माँ कमला। स्वर्गरु उपरु पुष्पवृष्टि होई चलछि। इंद्रादि देवगण महाप्रभुंकर स्तुति तथा आराधना करुचंती। मुनि ऋषि माने तांको पूजा करी चलिचंती। नारद प्रभृति देवर्षि माने महाप्रभुंकर स्तुति करुचंती। एहिपरि दुर्लभ दृश्यर से माने दर्शन करुचंती। समस्ते 14 भुवन रे जेउ माने भी अछंती, जेउ महात्मा माने अछंती, समस्ते केवल तांकर ही स्तुति करुचंती। दुई बंधुंकर निद्रा भांगी गला। आखि मळी मळी उठी जानी पारिले से महाप्रभुंकर कथा।
ସେତେବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ପାପୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏତେ ଦୟା କଲେ। ଯଦି ଏତିକି ଦୟା କରିଛନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମ ଉପରେ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ମନ ଯେମିତି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ରହିଥାଉ। ଏ ଭୌତିକ ସୁଖ କାମନା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିସାରିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତିକି ବରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଉପରେ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଗାଇ ଗାଇ ଗଲା। ପାପକର୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଜୈମିନୀ ଋଷି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଋଷି, ଆମକୁ ଦୟାକରି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଦେଶ କେଉଁଟା, ତାର ନାଁ କ'ଣ? ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବା ସେ ଦେଶର ଘରେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶର ପୁରୁଷମାନେ ସୁପୁରୁଷ, ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣା ତଥା ପତିବ୍ରତା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ବା ସେ ଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରେ ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ଶୋଭା ପାଏ। ଏହିପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଦେଶ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ଯେଉଁ ଦେଶର ନୀଳକନ୍ଦରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁନିମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ପୁଣି ଜୈମିନୀ ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଋଷି ମହାଶୟ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମକୁ କହିବେ କି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କାହିଁକି ଆଗମନ କଲେ ଉତ୍କଳ ଦେଶକୁ? କେଉଁଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା? କେମିତି ସେ ଆସିଲେ? ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜୈମିନୀ ଋଷି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହା ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।